이제 내게 나타난 영원한 복음. Nyní mi byla zjevena věčná evangelium. 로마서 16장 25절에서 27절 말씀이 되겠습니다. Římanům 16, 25 až 27. 우리에게 인간에게 가장 큰 문제가 왔습니다. Člověk se čelí na největší takové problémy. 이 창세기 1장 2절에 보니까 이 세상에는 흑암, 혼돈, 공허가 왔다 그랬습니다. A v Genesis kapitole 1:2 píše, že na tomto světě dorazil nebo přišla tma, temnota, chaos a pustota. 이 세상에 하나님을 떠나서 인간에게 이 영원한 근본 문제가 나타났습니다. No a napříč lidských problémů a lidských dosahů tma a původní duchovní problém se přišel k člověku a člověk má takový problém. 그래서 이것을 하나님 떠난 문제, 죄 문제, 사단의 문제를 알게 하기 위해서 율법을 주셨습니다. A Bůh dal Boží zákon, aby člověk pochopil, že podstatně člověk má problému hříchu, problému satana a problému oddělení od Boha. 그리고 하나님이 언약궤를 주시고 성전을 주시고 이렇게 하나님의 영원한 복음을 주시는데 많은 사람이 종교에 빠졌습니다. No a skrze ten zákon Bůh dělal tak, aby člověk pochopil, co je Boží smlouva skrze ten stánek a úmluvy a potom dal i chrám a dal, aby člověk mohl poznat věčné evangelium, ale i přesto člověk padá do náboženského života. 복음을 적용을 해야 되는데 복음을 적용을 못하니까 전부 다 어떻게 됩니까? 재앙으로 나타납니다. Protože měl by člověk aplikovat evangelium a protože neumí aplikovat evangelium, tak přichází jemu zkáza. 그래서 인간이 지금 현재 나타난 인간의 문제는 조현병이라는 것이 여러 수십 가지로 나타나고 있습니다. No a člověku se zjevuje takové psychické problémy jako schizofrenie. 그래서 저와 여러분의 복음을 받을 때 이 시간표가 있어요. A když přijímáme evangelium a poznáváme se Boha skrze evangelium, tak máme takový časový plán. 이 문제를 해결하지 않으면은 망한다라는 것을 이 모세는 이렇게 창세기 3장, 6장, 11장을 기록해서 남겼습니다. A Mojžíš napsal záznam v Genesis kapitole 3, 6, 11, že člověk potřebuje dostat řešení problému. 그리고 바울이 현장에 복음을 전하려고 갔더니 사도행전 13장, 16장, 19장에 이 우상과 점술과 귀신의 역사를 보게 된 것입니다. A Mojžíš napsal problému sebestřednosti, materiální střednosti a úspěchové střednosti. Pavel, když přišel do misijní pole, tam viděl, že měli problému šamanismu, že lidi jsou svázaní v osudu, lidé poslouchají toho člověka, kterého posedlého, řídí se podle kultury modloslužby. 그래서 오늘 말씀에 로마서 16장 25절에서 27절에 바울이 이렇게 말합니다. 나의 복음 곧 즉 예수 그리스도의 비밀을 전파한다는 것입니다. No a proto Pavel říká v Římanům 16. kapitole 25 až 27, že je to moje evangelium, že moje evangelium je to, že Ježíš je Kristus a sděluju s vámi toto tajemství. 이 문제 해결하지 않으면 불신자 상태 6가지의 마귀에게 잡혀서 계속 고통을 당하게 돼 있는 것입니다. A když nevíte toto tajemství, tak žijete život svázaný pod vlivem satana a jste pod 6 stavů nevěřících.
그럼 복음이 무엇입니까? Takže co je tedy evangelium? 이 복음은 성부 하나님께서 말씀을 주시면서 깨닫게 하신 것입니다. Evangelium zjevuje skrze slovo Boha Otce. 그래서 이 바울은 나의 복음이라고 그랬어요. A Pavel říká, že toto evangelium je moje evangelium. 그래서 여러분도 이 나의 복음이 뭔가? 바로 예수 그리스도를 전파하는 것입니다. Že vy potřebujete najít svoje evangelium. Jak Pavel říkal, že evangelium je to podle mého evangelia kázání Ježíše Krista. 바울이 깨달은 바울이에게 주신 하나님의 복음, 나의 복음은 바로 예수 그리스도를 전파하는 겁니다. Pavlovo evangelium, které říkal, že moje evangelium je to kázání Ježíše Krista. 그래서 이 복음은 정확한 복음이어야 돼요. A to evangelium musí být předáno přesně. 여러분, 복음을 희미하게 알거나 대충 알면 재앙의 문제를 피해갈 수 없습니다. Když víte evangelium nejasně, jestli víte to evangelium tak nepřesně, nemůžete vyhnout katastrofům, které přichází do vašeho života. 복음은 모든 문제 해결자입니다. Evangelium znamená, je to řešení všech vašich problémů. 예수님께서 십자가에서 달리시면서 내가 다 이뤘다고 했어요. Co Ježíš řekl, když on byl ukřižovan na kříži a zemřel? Než předtím zemřel, řekl, dokonáno jest. 이 복음은 바로 예수가 그리스도 일을 행하신 것입니다. To evangelium říká, že Ježíš udělal práce Krista. 이 그리스도란 말이 바로 기름 부음 받았다. Kristus znamená, je to pomazaný. 그래 기름 부음 받은 자의 특징이 왕에게 제사장에게 선지자에게 기름 부었습니다. A pomázání bylo pomazano králům, knězům a prorokům. 왕은 이 세상 임금 사단을 이를 멸하는 것이었습니다. A pravý král je ten král, který zruší práce toho neviditelného pravého krále Satana. 참 제사장은 죄의 문제에서 완전히 해방시키는 것이었습니다. A kněz, on řeší problémy hříchu. 그래서 이 하나님 만날 수 없기 때문에 하나님을 만날 수 있도록 원죄 자범죄를 해결하고 그 길을 열어주신 분이 바로 참 선지자십니다. A kdo je prorok? Je ten, který otevírá cestu, aby člověk mohl setkat se s Bohem. Řeší problémy původních hříchů a následních hříchů. 그래 바울이 예수님을 만나고 나서 자기 죄를 깨달았어요. Pavel, až potom setkal se s Ježíšem, pochopil svoje hříchy. 그런데도 계속 삶 속에서 그는 자기는 공고한 인생을 살고 있다는 것을 깨달았습니다. No ale věděl, že i když dostal úplně řešení svých problémů, ale stále měl trápení ve svém životě a říkal, že já jsem bídný člověk. 왜냐하면 육신은 죄의 법을 마음의 법은 하나님의 법을 사랑하고 있었습니다. No ale protože jeho tělo dělalo to, co svět jemu požaduje, ale jeho srdce se milovalo Boží slovo. 그러다 보니까 이 육신과 마음의 이 갈등이 심히 자기 자신을 괴롭게 했던 것입니다. I on sám, evangelista Pavel, měl velký konflikt ve svém srdci proti tělu a duchu. 그러나 그리스도의 비밀을 깨닫고 나서 그는 완전히 죄와 사망의 법에서 생명의 성령의 법위를 그를 해방시키고 말았습니다. No ale evangelium, když našel toto pravé evangelium, které jemu říkalo, že ten zákon ducha života v Kristu Ježíši Pavla osvobodil od zákona hříchu a smrti, tak od té doby byl úplně vysvobozený z toho. 이제 내게 사는 것은 그리스도께서 내 안에 사신 것이라. A on tady prohlašuje, už nyní nežijí já, ale žije již Kristus ve mně.
예수님이 십자가에서 율법의 모든 요구를 다 성취시키시고 부활하셨습니다. Protože Ježíš splnil všechny požadavky zákona na kříži. A on řekl, je to dokonáno. 그래서 이제는 저와 여러분은 이 그리스도의 비밀을 잘 깨닫고 이 땅에서 율법에서 종교에서 이 재앙에서 빠져나와야 됩니다. A musíme správně pochopit tajemství Krista, správně uvěřit Ježíše, tak abychom vyšli ven ze zákona, z náboženství a z katastrofy. 많은 사람들은요, 자기 생각에 빠져가지고 그것이 올무가 되고 재앙이 오고 정신병이 생기는 것입니다. A mnozí lidé, oni nevědí, že jejich mysl právě se stane jejím pástem a potom pástí a potom to přivolává katastrofy a přivolává mentální i duševní problémy. 그래서 그리스도의 5대 역할이라는 게 있어요. A v Kristu tam jsou 5 roli. 그것은 바로 영세전의 그리스도라는 거예요. Je to role Krista před věky. 그리스도는요, 창조되기도 전에도 그리스도의 비밀을 가지고 계획하신 분입니다. To tajemství Krista, to už existovalo v Ježíši před stvoření světa. 그리고 성육신으로 오시겠다고 약속을 주시고 말씀으로 주시고 실제로 오신 그리스도십니다. A prohlašoval slovem, že pošle Krista na svět. Bude to znamená vtělení Kristus a on skutečně byl vtělen. 그리고 부활하신 그리스도, 그리고 다시 승천하신 그리스도, 이 땅에 재림주로 오셔서 심판주 되신 그리스도입니다. A Kristus musí vzkřísit, musí vstoupit na nebesa a Kristus, který musí přijít jako soudce. 그래서 저와 여러분은 이 그리스도께서 이 알파와 오메가 되십니다. Kristus je začátek a poslední, alfa a omega. 그래서 우리에게 처음과 나중 되실 뿐만 아니라 영세 전부터 계셨고 영원히 계신 분이 바로 그리스도의 비밀인 것입니다. Tajemství Krista je to, co existuje už před věky, jako začátek i konec a to nám zjevuje každý den. 그런데 이런 복음을 한 번도 못 듣는다는 것이 저주 재앙입니다. Prokletí je a katastrofou je, že v životě ani jednou neuslyšíte takové tajemství Krista. 복음을 듣고 깨닫고 성령으로 인치심을 받으면 여러분에게는 기적 같은 삶이 시작되는 것입니다. Ale když uslyšíte tajemství Krista, pochopíte je a dostanete pečeť Ducha Svatého, tak jste požehnaní lidí, můžete žít požehnaný život. 오늘날 교회가 정말 정확하게 이 복음이 어떻게 과정을 통해서 이 복음이 적용되는가를 확인해야 됩니다. Měli byste si potvrdit, jakým procesem se evangelium zjevuje se k vám. 이 복음의 과정이 성자 예수님을 통해서 어떻게 나에게 나타나는가? Jakým procesem se evangelium zjevuje skrze syna Ježíše Krista až ke mně. 영세전에 감춰졌던 것이에요, 이거는. To bylo skryté od věku. 그래서 아무나 깨닫는 것이 아니고 하나님 은혜를 받고 선물을 받은 사람만 깨닫게 돼 있습니다. A to nepochopí každý, ale to pochopí jedině lidi, kteří dostali Boží milost a pochopí. 그래서 바울이 이 영세전에 감췄던 것, 이 복음이 나에게도 나타났다. A Pavel říká, že to skryté evangelium od věku, to bylo i zjeveno i mně. 놀라운 겁니다. 바울은요, 율법의 바리새파로 얼마나 고통을 당했는지 몰라요. To je úžasné, že podívejte se na život Pavla. Pavel trpěl pod zákonem. On byl sám farizeus. 법은 지켜야죠. Ano, zákon musíte dodržovat.
그러나 법은 인간을 위해서 있어야지 인간을 구속하기 위해서 있으면 그것이 고통이 되는 것입니다. Zákon existuje pro člověka, ne aby člověk byl svázan pod zákonem. 그런 법을 이용해서 직분을 담당하는 사람들은 깨달아야 됩니다. A takže všichni lidi, kteří jsou profesionálové v zákonních sféře, tak musíte pochopit. 하나님의 은혜와 긍휼 이 모든 사람들에게 자비가 필요하다는 것을 깨달아야 됩니다. Musíte pochopit, že každý člověk, všichni lidé potřebují Boží milost, milosrdenství a odpuštění. 그래서 하나님께서 이것을 이 복음을 적용하기 위해서 제사라는 피해 제사라는 제사 제도를 주셨어요. A to je evangelium. Ale ne jenom, že dává jemu milost, milosrdenství, ale to dělá skrze obětní. Bůh dává to skrze obětní systém. 그래서 모세를 통해서 5가지 제사를 주셨는데 첫 번째는 번제, 소제, 화목제, 속제제, 속건제를 주셨습니다. Dal 5 hlavních obětních systémů. To jsou zápalné oběti, oběti přídavné, pokojná oběť, oběť za hříchy, oběť za vinu. 번제는요, 제물을 태워서 제사를 드리는 제도입니다. Oběť zápalná je to, že zapálíte tu oběť před Bohem. 예수님이 오셔서 바로 자기가 피를 흘리시고 완벽하게 깨끗하게 우리 죄를 해결하신다는 완전히 깨끗이 태워서 없애버리는 그런 제사를 드리는 것을 말합니다. Celá oběť je spálila a darovalo se Bohu. To je symbol obětování toho, že přijde Ježíš Kristus a on úplně naše hříchy vyčistí. 이제 소제가 있는데 소제는 반드시 이렇게 피해 제사를 번제를 드리고 나서 감사해서 또 드리는 제사인데 곡식가루, 기름, 유향, 소금을 섞어서 불살라 드리는 겁니다. Oběť přídavná, to jsou, dávají jemnou mouku s olejem, kadidlem a solí. Část se spálila, obvykle spolu se zápalnou nebo pokojnou obětí se dává. 이게 소제는 화목제와 함께 드리는 일이 많습니다. A většinou ta oběť přídavna se dává s pokojnou obětí. 죄가 완전히 예수 그리스도를 통해서 완전히 없어졌다. Tohle to je poděkování toho, že symboliku, že přijde Ježíš Kristus jako oběť a úplně vyřeší naše problémy. 화목제는 제사장하고 같이 하나님과 사람 사이의 화평을 나타내기 위해서 예수님께서 이 땅에 오신 것입니다. Pokojná oběť je obnovení pokoje mezi Bohem a člověkem a to se děje skrze Ježíše Krista. 그리고 속건제가 있는데 죄를 하나님과의 관계를 회복하기 위해서 드리는 제사입니다. Oběť za hříchy jsou oběti za odpuštění hříchů, obnovení vztahů s Bohem. 그래서 우리가 속건제는 이제 사람과 사람 사이에서 잘못된 일 때문에 그걸 건져내기 위해서 우리 죄를 대신 갚아주시는 예수 그리스도를 말합니다. Oběť za vinu, to je podobná oběti za hřích, ale za způsobenou škodu druhým lidem, aby jsme mohli obnovit, smířit mezi lidmi. 속죄제가 있어요. 그래서 이렇게 5가지라는 제사를 통해서 철저히 예수가 그리스도의 일을 행하셨다라는 것을 믿고 드리는 제사입니다. A tady vidíte, že všechny obětní systém, 5 obětní systémy bylo dáváno Bohu a skrze to lidi řešili své problémy hříchů. A víte, že Bible to všechno bylo vyřešeno jedině skrze Ježíše Krista. 이걸 40년 동안 광야에서 보여줬습니다. A Bůh to Izraeli to učil 40 let. 애굽을 멸망을 시키고 광야에서 40년을 이거를 전 세계에 보여준 겁니다.
A když Izraelci vyšli ven z Egypta, tak Egypt tehdy skoro zahynulo. A když Izraelci už vyšli ven, tak oni vyšli ven do pouště a do celého světa Bůh prokazoval, že to je velice potřeba, aby každý to přijímal. 그 다음에 이 복음이 누구에게 나타났냐면 선지자의 글로 A 나타났습니다. to evangelium bylo zjeveno skrze prorocké písmy. 선지자들이 글을 쓰고요, 실제로 선포를 했어요. Spisy byly napsány skrze proroka a oni i skutečně hlásali. 그래서 로마서 16장 26절에 그렇게 말씀합니다. A v Římanům 16. kapitole 26 píše tak. 이제 나타나신 바 되었으며 영원하신 하나님의 명을 따라 선지자들의 글로 말미암아. 우리가 선지자의 글로 말미암아 대선지서, 소선지서를 통해서 확인할 수 있는 것입니다. A tady píše, nyní však bylo zjeveno a skrze prorocká písma podle příkazu věčného Boha oznámeno všem. Znamená, že nejenom Bůh tady ukázal, ale i oznamoval všem. 여기 보면은 이사야, 예레미야, 에스겔, 다니엘, 호세아, 요엘, 아모스 이런 많은 선지자의 글이 있습니다. A Bůh mluvil skrze proroky, velké písmy, malé písmy, třeba například prorocké písmy Izajáše, Jeremiáše, Ezechiela, Daniela, Ozeáše, Joel, Amos a podobně. 그리고 예수님께서 직접 성육신하신 것입니다. A Ježíš, on vtělil. 성육신하심으로써 말씀이 육신으로 우리 가운데 가심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. A píše Jan 1:14, že a slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má otec, jediný syn, plný milostí a pravdy. 그래서 예수님 오기 전을 BC라고 하고요. 예수님 오고 나서 AD라고 합니다. A před narozením Krista se to říká před Kristem a po narození Krista říká se léta Páně, Anno Domini. 역사의 주인공이요. 그런데 이것을 어두움 속에 있기 때문에 깨닫지 못하는 것입니다. On je postava dějin, ale i přesto přišel mezi jeho vlastními, protože jsou pohlceni temnotě, temnota nepochopila světlo. 그리고 사도행전 1장 8절의 말씀처럼 바로 예루살렘부터 시작해서 이 로마까지 복음을 전하는 베드로와 이 바울을 통해서 유대, 예루살렘, 사마리아와 땅 끝까지로 증인이 되리라 하는 말씀을 복음으로 증거합니다. No a potom vidíte skrze dopis skutky, že se evangelium předává skrze Petra a skrze Pavla, skrze Jeruzalém, Judsko, Samaří až na konec země se naplňuje slovo skutky 1:8. 지금도요, 예루살렘에서 그렇게 난리의 소문이 나면서도 이 성경을 보고 답을 찾지 못하면요, 그는 무엇을 깨닫겠습니까? No i přesto, že všechno bylo napsáno v Bibli a prorokováno dopředu, že se něco stane v Jeruzalémě a vidíme skutečně mezi námi, že jsou války a že jsou zprávy, že národy jdou proti sobě. Když nepochopíte tomu slovu, čemu chcete pochopit. 바울을 통해서요, 유럽의 복음이 증거됐습니다. Skrze Pavla evangelium bylo kázáno do Evropy. 그리고 영국의 복음이 들어갔습니다. A evangelium pak vešlo do Anglie. 그리고 미국의 복음이 들어갔습니다. A potom Amerika přijala evangelium. 지금 대한민국의 복음이 증거해서 선교사들이 그렇게 많이 나갔습니다. A skrze USA, Ameriku byli vyslaní hodně misionářů do Koreje a Korea přijala evangelium. 그런데 이제는요, 대한민국도 이게 사단이 복음을 정확하게 전달 못하게 하기 위해서 얼마나 역사를 하는지 모릅니다. A skrze korejské církve bylo vysláno hodně misionářů do celého světa, aby předávali to evangelium. Ale nyní Satan dělá a útočí Koreu tak, aby
nepředávali jsme přesné evangelium. 그래서 우리는 여호와의 7망대, 7여정, 7이종표를 바라보고 응답을 방향을 잡아야 되겠습니다. Takže měli bychom si nasměrovat směr našeho života, aby jsme přijali odpovědi od Boha takovým způsobem. 7 věžích, 7 cest a 7 milníků. 7이정표가 뭐냐면은 Co jsou 7 milníků evangelizace? 갈보리 산에서 십자가에서 부활하시고 나서 감람산, 그 다음에 이 마가다락방, 안디옥 교회, 아시아, 마게도냐, 로마까지 이 7이정표가 이 사도행전을 말하는 것입니다. Co říká o těch 7 hlavních milnících? Je to napsáno ve skutcích, ty jsou takové pevné body, kde Ježíš jim, jak Duch Svatý jich vedl. Za prvé je to Golgota, po jeho vzkříšení shromážďoval své učedníky na Olivové hoře a jim nařídil o Boží království, potom horní místnost na přebývání Ducha Svatého a příchod Ducha Svatého, Antiochie, Ázie, Makedonie a Řím. 여러분, 영접을 하면 하나님의 자녀가 되는 권세를 준다고 그랬어요. Když přijmete Ježíše Krista, dostanete totožnost Božího dítěte. 그러니까 영접하고 그 이름을 믿고 이 하나님 자녀의 권세 속에서 복음을 누리시기 바랍니다. Měli byste se v evangeliu užít si autoritu Božího dítěte. 그래서 제일 먼저 우리가 이렇게 이 복음의 과정을 성자 예수님을 통해서 우리에게 주었다면 이제는 성령을 통해서 복음의 소명을 가지고 어떻게 살아야 할 것인가? Tak jestli jste pochopili skrze Syna Ježíše Krista, pochopili jste proces, jak se evangelium se zjeví ke mně, tak nyní měli byste se pochopit, jak máte žít s evangelem v povolání evangelia. 그래서 내가 먼저 신분을 회복해야 됩니다. 신분 회복. Nejdříve musíte obnovit status. 여러분이 영적으로 마귀 자녀가 되면 Jestli jste duchovně jste dítě ďábla, 아무것도 이루어질 수 없는 것입니다. nic se na vám nepodaří. 그러니까 신분이 뭐냐? 하나님 자녀. A takže nejdříve musíte změnit vaše status na Božího dítěte 그리고 하나님의 성전. a na status Božího chrámu. 그리고 여러분들이 이 말씀대로 기도 응답. A následovat slovo Boží a dostávat odpovědi na modlitby. 그래서 복음을 철두철미하게 여러분들이 말씀을 이해하고 복음 적용하는 데 생명 걸어야 됩니다. Takže měli byste se dávat veškeré vaše úsilí, abyste pochopili Božímu slovu, abyste aplikovali evangelium do svého života. 여러분이 하나님 자녀? Podívejte se, vy jste Boží dítě, 내가 하나님 성전? já jsem Boží chrám 기도 응답을 받는다. a dostávám a přijímám odpověď od Boha. 아니 정신병 걸릴 시간이 어디 있어요? No, takový život je v plné radosti a nebudete mít čas ani být duševně nemocní. 왜 종교 가지고 핑계를 댑니까? Proč byste museli dávat nám výmluvy z náboženství? 왜 세상에서 율법에 빠져가지고 불평불만 하십니까? Proč pořád se stěžujete a vy jste přitom jste svázáni, přitom jste otročíte pod zákonem? 하나님께서 이 영적인 세계와 육적인 세계, 이 세상 세계를 정확하게 성경을 통해서 다 까발렸습니다. Skrze Bible Bůh jasně nám všechno zjevuje. Znalost ohledně duchovního světa, fyzického světa a toho našeho světa. 그래서요, 복음을 각인할 필요가 있어요. A proto velmi důležité, abyste vštípili evangelium. 복음이 각인 안 되면 복음이 여러분들이 복음을 가지고 문제 올 때 기도가 안 되는 겁니다. Když nevštípíte evangelium a
když nevstípíte evangelium do vašeho srdce, když přijdou problémy, vážné problémy, tak se potom zapomenete aplikovat evangelium. 율법이 세상이 당장 문제 지적하기 좋은 게 율법이에요. Víte co, zákon jsou velice dobré nástroje, abyste hned ukázali, co je špatně. 율법을 사용해 보세요. 다 도망갑니다. Zkuste ale používat aktivně zákony a někoho kárat skrze zákony, tak všichni odejdou od vás. 우리가 볼 때는 자꾸 율법으로 비춰지면 그게 사람과 가까워질 수가 없는 것입니다. Ale když i sama taková osoba, když se dívá všechno očima zákony a bude se pořád říkat a kárat, co je špatně, tak lidí nikdo tu osobu nebude mít rád. 복음을 각인하려면 그리스도가 필요합니다. Jestli chcete aplikovat evangelium, potřebujete Krista. 그리스도의 비밀 세 가지 있죠. Jsou 3 tajemství Krista. 그래서 로마서 10장 17절에 이렇게 말했습니다. 그러므로 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암느니라. Proto Římanům 10:17 píše, víra je tedy ze slyšení a slyšení skrze slovo Kristovo. 그리고 기도를 뿌리를 내려야 되는데요. A měli byste se i zakořenit v modlitbách. 우리가 기도를 재미를 어떻게 붙입니까? Jak můžete najít tu zábavu v modlitbě? 자꾸 복음 속에서 해답을 찾고요. Pořád hledat odpověď v evangeliu 자꾸 기도하면 응답을 받게 됩니다. a řešení, pořád se modlit, přijmout odpověď od Boha. 대체로 전도하고 관련돼서요. 복음을 사람들과 복음의 관계를 계속 유지하다 보면요. 계속 기적이 일어납니다. A víte co, když vy takhle to držíte ve vašem životě, že zažijete přítomnost Boží skrze modlitby a skrze to slovo a budete žít život aplikování evangelia ve vašem životě mezi bližními, tak uvidíte zázraky ve vašem životě. 그래서 이제 계속 응답받으면 완전히 결론을 내리면서 그리스도의 복음을 가지고 이 날마다 3집중 하게 돼 있습니다. 3집중. No, dostanete odpovědi, řešení dostanete a potom uděláte konečně závěr toho, že chcete se rozhodnout, abyste každý den 3krát denně modlili. 아침, 점심, 저녁을 말합니다. To 3 soustředění, je to soustředění každé ráno, poledne a večer. 그리고 이제 전도 체질로 바꿔야 됩니다. A potom měli byste si měnit vaše přirozenost zaměřené na evangelizaci. 여러분들이 빨리 여기까지 생각할 못하겠지만 이제는 전도에 대한 이 비밀을 깨달은 사람들은요, 이 복음을 어떻게 사람을 살리는가를 보게 되는 것입니다. A nežádám, aby všichni tohle to pochopili, ale je to pro vás velice užitečné, aby člověk měl přirozenost evangelizace, protože přirozenost evangelizace spočívá v tom, jak můžu zachránit jiné lidi evangeliem. 그래서 이 만남이라는 것이 얼마나 중요합니까? Že to přesahuje jenom poznání evangelia, ale stát se člověkem, který je schopný evangelium kompletně předávat. 그냥 만나지 말고 하나님이 복음을 전달하고 그를 살리는 그런 만남으로 전도 응답을 받으시기 바랍니다. Takže to vaše setkání nebude jen setkání, ale bude se to setkání, skrze kterého Bůh bude plnit jeho plán. Takže bude jemu předáno evangelium. 그 다음에 자녀의 권세를 복음을 가지고 누려야 됩니다. A měli byste si užívat autoritu Božího dítěte. 사단의 결박을 해야 됩니다. Musíte svázat satana. 성령에 힘입어서 귀신을 쫓아내면 하나님의 나라가 너희 것이니. Jestliže však vyháním démony duchem božím, pak k vám přišlo Boží království. 그리고 천국 시민권을 누려야 됩니다. A užijte si
nebeské občanství. 우리가 이 땅에 사는 동안에는 천국 시민권을 누려야 돼요. Když žijeme tady na zemi, měli bychom si aktivně užít nebeské občanství. 모든 구원의 역사는 보좌로부터 이 땅으로 내려오는 것입니다. Protože všechny práce spasení přichází z nebe na zem. 빌립보서 바로 3장 20절에 기록되어 있습니다. Filipským kapitole 3:20. 우리의 비밀은 천국 시민권을 가진 자다는 걸. Že naše občanství je v nebesích a my máme takové tajemství, že jsme nebeské občané. 그리고 천사의 도움을 받을 수 있습니다. Máme právo přijmout pomoc andělů. 히브리서 1장 14절에 모든 천사들은 섬기는 영으로서 구원받은 상속자를 위하여 섬기라고 보내심이 아니냐. Což nejsou oni všichni služební duchové, posíláni k službě kvůli těm, kdo mají dostat do dědictví záchranu. 그 하나님 자녀는 세계 복음화에 눈을 가지고 있어야 됩니다. Boží dítě musí mít oči a pohledy na evangelizace světa. 여러분 세계 복음화 뭐 다른 우리 나만 잘 살고 우리나라만 잘 살고 이런 수준이 아니에요. Evangelizace světa nemůže být uskutečněno skrze takového člověka, který si myslí jenom sám si žít dobře, jenom aby moje rodina žila dobře. 예수님께서 하신 말씀이죠. Ježíš řekl, 땅 끝까지 가서 제자 삼으라는 겁니다. jdi až na konec země, učiň učedníky. 그 다음에 우리가 이 복음에 대한 소명을 성령으로 어떻게 이루느냐? 복음 안에서 순종해야 돼요. Abychom si užívali abychom si žili pro povolání evangelia, měli bychom si poslouchat v evangeliu. 모든 민족이 순종하게 하시려고 알게 하신 바 그 신비의 계시를 따라 된 것이니라. 16절에 그렇게 26절에 말씀하고 있죠. To věčné evangelium, které bylo nyní zjeveno skrze prorocká písma podle příkazu věčného Boha, oznámeno všem národům k poslušnosti víry. 우리가 복음을 들었고 믿었습니다. Slyšeli jsme evangelium, uvěřili jsme v evangeliu. 복음 때문에 우리는 순종할 줄도 알아야 되는 것입니다. Tak už musíme vstoupit do takové úrovně, abychom mohli poslouchat kvůli evangeliu. 이 요사가 언약궤를 제사장들을 요단강 위에 딱 세워놓고 그것을 순종한 결과 요단강이 갈라진 것입니다. Například podívejte se Izraelci, když přišli před řeku Jordán a oni přistoupili tam a je Bůh řekl, přejděte ten Jordán a knězi nesoucích schránu vstoupili do vody a proud se zastavil a oni viděli boží zázraky. 이게 복음이 더 견고하게 이 지혜로우신 하나님께서 그리스도의 모든 능력으로 우리를 견고하게 하신 능력이기 때문입니다. Protože to evangelium skrze pochopení víry a skrze naslouchání poslušnosti on to posílí ve vašem srdci. 그래서 복음 안에서 순종할 때 그것이 저와 여러분에게는 흔들리지 않는 믿음이 되는 것입니다. A když posloucháte v evangeliu, tak tohle to tvoří sílu ve vašem srdci a potvrzení toho evangelia. 로마서 16장에 보면은 복음의 소명을 따라 순종하는 사람들의 이름이 나와 있어요. A když se podíváte v Římanům kapitole 16, vidíte seznam lidí, kteří poslouchali v evangeliu a posílili se k té práci a nakonec jejich jméno bylo seznámou v 첫 번째는 사랑받는 자입니다. Za prvé, jsou takové lidi, kteří měli přezdívku. 로마서 16장 5절에는 에베네도, 8절은 암블리아. A v Římanům 16. kapitole, 5. verši, tam je Epaneta,
který byl zván jako milován. A potom v 8. verši Ampliata. 그리고 복음에 인정받은 자 유니아와 아벨레가 있습니다. Uznávání v evangeliu. Junia a Peles. 그리고 수고한 자가 있습니다. A potom byli ti, kdo pracovali. 마리아 드르베나 드르보사 보십니다. Marie, Triumfania, Triumfosa, Persida. 생명을 건 자가 있습니다. A měli i nazvání, kdo riskovali a nasadili svůj krk. 브리스글라 아굴라입니다. Priska a Aquila. 그리고 보호자여 이 자료를 전달한 베베가 있습니다. Byla žena, která se jmenuje Foibe, byla ochrankyně a předávala tu písmu. 복음의 동역자가 있는데 그게 으르바노 브리스라 아굴라 디모데였습니다. A byli ještě spolupracovníci učednictví misie Urbanus, Priska a Aquila a Timoteos. 식주에는 복음 전파하고 후대 교육을 위한 가유가 있습니다. A hostitel, který zodpovídal na šíření evangelia, vzdělávání budoucí generace, je to Gaius. 로마에 있는 성도들에게 편지를 보낸 것도 있지만 그리고 함께 동역하는 그때 당시에 함께 전도하는 현장에 있는 고린도에 있는 교회의 제자들의 이름이 많이 나와 있습니다. A když se podíváte i v listu Korintu, tak i vidíte hodně lidí, které měli i seznam Pavla jako spolupracovníky. 우리는 결론을 내리겠습니다. Uzavřeme slovo. 이제 내게 나타난 영원한 복음입니다. To je věčné evangelium, které nyní mi bylo zjeveno. 항상 우리가 성삼위 하나님께서 이렇게 우리에게 결론을 보여주는 것입니다. Vždycky trojjediný Bůh nám ukazuje takovým způsobem jeho závěr. 그래서 성삼위 하나님께서 저와 여러분에게 날마다 함께 하신다는 겁니다. Že trojjediný Bůh je s námi vždycky na věky. 그래서 미션홈의 메시지를 듣고 훈련받아야 됩니다. Proto měli byste se poslouchat slovo v misijním domě a měli byste nechat. 그리고 40일 부활의 비밀을 가진 이것에 집중해야 됩니다. Měli byste se soustředit na tajemství kázání Ježíše Krista po jeho vzkříšení na 40 dní. 각 나라별로 전도 학교가 있습니다. Existuje evangelizační škola na každém státu. 그리고 이 나라다. 금토일 시대를 회복해야 됩니다. Měli bychom obnovit dobu pátek, soboty a neděl. 지금 세상도요 금요일, 토요일, 일요일 날 모든 행사들이 많이 잡혀 있습니다. Máme hodně i takové svátky nebo nějaké festivaly i v pátek, sobotu i neděle. 그리고 저와 여러분이 바로 이 성전의 삶들을 회복해야 됩니다. Měli bychom obnovit 3 nádvoří Božího chrámu. 그리고 이제는 이 시대에 맞는 자기 자신을 치유받으려면 묵상 시대를 열어야 됩니다. Abyste se nechali být uzdraveni, tak potřebujete otevřít pro sebe dobu rozjímání. 내게 나타난 복음을요 가볍게 여기지 마시기 바랍니다. Nemyslete si marně to evangelium, které bylo vám zjeveno. 기도를 드리겠습니다. Pojďme se modlit. 나의 복음은 주 예수 그리스도이심을 고백합니다. Vyznávám, že moje evangelium je Ježíš Kristus. 예수는 그리스도 모든 문제 해결자이심을 믿습니다. Věřím, že Ježíš je Kristus a řešení všech problémů. 예수님은 참 왕, 참 제사장, 참 선지자이심을 믿습니다. Věřím, že Ježíš je pravý král, pravý kněz a pravý prorok. 이제는 내가 사는 것이 아니오 오직 내 안에 그리스도께서 사심을 믿습니다. Věřím, že už nežijí já, ale že Kristus žije ve mně. 영세전에 감추인 복음이 이제 내게 나타남을 감사드립니다. Děkuji, že evangelium skryté od věku se mi nyní zjevilo. 하나님의 자녀의 신분과 권세를 누리도록 하게 하옵소서. Pomoz mi užívat si totožnost a autoritu Božího dítěte.
복음 안에서 순종하고 복음의 망대가 견고하게 서게 하옵소서. Dej, ať poslušností v evangeliu pevně stojí věž evangelia. 예수 그리스도 이름으로 기도를 드렸습니다. Modlím se ve jménu Ježíše Krista. 아멘. Amen.